ry'uyu munsi. Hata tuingie neno la Mungu la leo. Ijambo ry'uyu munsi rifise teme ivuga ngo mbega ibikorwa vyawe Yesu arabishima. Leo tutaiga kitu kimoja, kutazama kama wewe unafanya kama Mwenyezi Mungu kweli anaifurahia sana. Ibikorwa vyawe Yesu arabishima. Matendo yako Mungu anayafurahia. Ni arabishima. Kama anayafurahia, hariho inkurikizi nziza. Maana yake na wewe utapata kitu kizuri. Niyo batabishima namo, kama havifurahii, hariho inkurikizi ndi nawe yene kuri. Na penyewe kitu kibaya nyuma ya kitu. Haleluya. Haleluya, amen. Muri iyi si turafisa abakoresha. Mwa hii dunia tuna watu wanatumikia kazi. Turakora mu kazi haba muri leta canke mu bikorera utwabo. Na sisi tunafika kazini mleta wala sehemu nyingine. Kandi abo bakoresha bacu barasuzuma ibyo dukora. Tena wao watu wanatutumikisha, wanatazama mambo yenye sisi tunafanya. Iyo umwaka uheze wako ukisha baraduha quotation. Wanatupatiaga quotation. Cyangwa naho umwaka wo utarahera, hata kama mwaka ujaisha, umukoresha ashobora kukwishimira. Mfanyakazi wako anaweza kupenda. Ikikwereka ko yishimiye uko gukora, cha kuonekana kama amekupenda, arashobora kukongereza umushahara, anaweza kupatia mshahara mkuu, cyangwa akaguha promotion kanaka, wala akakupatia uketi fasi moja papo. No mu vy'imwemo naho nyene, hata katika ya kiroho dusanga ari uko bimeze. Na penyewe ni hivyo hivyo. Turafise ibikorwa Imana yadutumye gukora. Kuna kazi Mungu alipatia tufanye hapa duniani. Hari ibikorwa Yesu adushaka ko tumukorera. Kuna kazi yenye Yesu anataka tufanye hapa duniani. Turafise ibikorwa byo tutegerezwa gukora kugira twubake ubwami bw'Imana. Kuna kazi yenye tunapaswa kufanya hapa duniani kwa tujenge umukoresha wa Mungu. Umukoresha wacu ni Yesu Kristo. Mfanyakazi wetu wa kwanza ni Yesu Kristo. Umukoresha wacu rero Yesu Kristo. Shefu wetu Yesu Kristo. Arasuzuma ingene jewe nkora. Anatazama kila mtu mwenye anafanya. Arasuzuma ingene wewe ukora. Anatazama vile unafanya. Bivanye n'ingene yabibonye ivyo uri kurakora cyangwa ivyo niko nakora. Chama kagaya. Na yeye anakufurahia. Arashima chama kagaya. Anakufurahia wala hakufurahii kama ukufanya vitu yeye anataka. Yashimye. Kama tukufurahia, arakwagura. Manake anakupatia promotion. Arakwagurira imbibe. Anakupatia promotion. Igikorwa cyawe giteza imbere. Anakupatia sehemu nyingine kubwa tena nzuri sana. Kuna vitu fulani anakupatia tena vizuri. Ariko iyo yagaye, ila kama kukufurahia, wakwaka nibyo wari ufise, anakunyang'anya na venye ulikuwa navyo. Reka tuje mu ijambo ry'Imana. Acha tuende katika neno la Mungu. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igituri cya 15. Tutizame Jean 15. Turahera ku murongo wa 1 gushika ku 8. Jean 15:1-8. Avuga ngo umuzabibu w'ukuri n'amashami yawo. Jewe ni umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyenewo. Ishami ryose ryo muri jewe ritama arikuraho, kandi iryama ryose ararituturira ngo rirushirize kwama. Amen. Mwebwe mumaze kwezwa kubw'ijambo na babwiye. Nimugume muri jewe nanje ngume muri mwebwe. Nk'uko ishami ritabasha kwama ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutobibasha mutagumye muri jewe. Ni jewe muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri jewe nanje nkaguma muri we, uwo niwe yama cane, kuko ataco mubasha gukora mutamfise. Umuntu nataguma muri jewe atabwa nk'uko ishami ritererwa inyuma y'uruzabibu akuma, maze bakayatororokanya bakayaterera mu muriro agasha. Nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cose kizobabera kuno. Muri ivyo data arashimagizwa nimwama cane, kandi mukaba abigishwa banje. Amen. Amen, amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tuwejere kumva ijambo ry'Imana. Tunamaliza kusikia neno la Mungu. Aho Yesu Kristo atubwira ico wewe ari. Yesu Kristo akwatuambia yeye chenye aliyo. Yigereranije n'igiti cy'umuzabibu. Anasema kama yeye ni mzabibu, ni mti wa mzabibu. Achavuga ko twebwe abana b'Imana. Akasema kama sisi kama watoto wa Mungu, twebwe abakijijwe, sisi wenye tulipata wokovu, ngo tura amashami y'uwo muzabibu. Akasema kama na sisi tuko mashami ya mzabibu. Aravuga
kandi data, na akasema tena data ngo niwe nyene urwo ruzabibu. Anasema kama Mungu yeye ndiye mwenyewe mti wa mzabibu. Haleluya. Amen. Wiyumve ikibanza ufise. Usikie sehemu yako. Data ni nyene uruzabibu. Mungu ndio mwenyewe mzabibu. Yesu Kristo ni mzabibu. Yesu Kristo ndio mzabibu. Ama wewe uri ishami. Na wewe uko shami la mzabibu. Jewe ndi ishami. Wewe uko shami la mzabibu. Murumva ko umuntu wese arafise ikibanza ciwe. Kila mtu ana sehemu yake. Imana data afise ikibanza cayo. Mungu ana sehemu yake. Yesu afise ikibanza ciwe. Yesu ana sehemu yake. Nawe ufise ikibanza cawe. Na wewe hivyo hivyo una sehemu yako. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yavuze rero ngo niwe muzabibu ukuri. Anasema kama yeye ndio mzabibu. Nashaka tuvuge muri make ico dukuye muri ico gisomwa. Nataka tutizame vitu tutaondoa kwa nyene uruzabibu, mwenyewe mzabibu ariwe data. Mwenyezi Mungu arakeneye abakozi baje gukora mu ruzabibu rwiwe. Anataka watumishi wenye watatumika kwa hiyo eneo ya mzabibu. Arakeneye abakozi baje gukora mu ruzabibu. Anataka watumishi wake wenye watatumika kwa hiyo eneo ya mzabibu. Abo bakozi nabo, au watumishi wake ni wewe nanje, ni mimi na wewe. Na Yesu Kristo dukorana, na Yesu ndio atatutumikisha. Kuko murazi ko byose tubikora mu izina ryiwe. Kwa hiyo kila kitu tunakifanya mjina la Yesu Kristo. Haleluya. Amena. Mwumve ko Imana iragukeneye. Uelewe wikeneye. Na wewe ugisi unaitaka. Haleluya. Amena. Hari abantu benshi bazi ko Imana itabakeneye. Kuna watu wengi wanajua kama Mungu hawataki. Bisuzugura bazi ko batacho bamaze. Maana yake wanajua kama wenyewe hawafai. Ariko Imana iragukeneye. Lakini Mwenyezi Mungu anakutaka. Iragukeneye kugira ngo uje mu gukora mu rugo ruzabibu rwayo. Mwenyezi Mungu anakuhitaji utubike kwa hiyo mzabibu. Iragukeneye nk'ishami rya mivyamu. Anakuhitaji moyo mzabibu. Abantu benshi baza ko harabaza ku Mana. Kuna watu wengi wanakuja kwa Mungu baje kwirondera imigisha gusa. Wanakuja tu kutafuta vitu vyao tu. Baje gusenga, wakija kuomba Mungu, bakabwira Imana ngo yishure imitwaro yabo, wanapatia problemi zao Mwenyezi Mungu. Mugabo ku giti cyabo gatacho bagomba guha Imana. Lakini wanaletea Mwenyezi Mungu. Ivyo sivyo bene data. Hivyo kweli ni makosa. Uko siko bibizwa kugenda. Hayo ni makosa sana. Imana iragukeneye. Mwenyezi Mungu anakuhitaji. Haleluya. Amina. Imana iri mu ijuru. Mungu iko katika mbingu. Hari ubushobozi bwayo irabufise n'ivyo. Maana yake anaweza kila kitu na iko mbinguni. Mugabo kugira ngo ubushobozi bwabo bushobore kuboneka kuri iyi si. Lakini sasa gisi tutaonekana hiyo kisasi ya Mungu itaonekana hapa duniani. Ikeneye umwana w'umuntu. Inataka wewe kama wewe na mimi. Ikeneye gukoresha umwana w'umuntu. Inataka wewe mfanyakazi. Ikeneye gukoresha wewe. Inataka wewe mfanyakazi. Ikeneye gukoresha jewe. Inataka na mimi mfanyakazi. Haleluya. Amina. Yesu rero acha aratanga avuga mu mvugo ngereranyo. Yesu akapana avuga ko tuwebwe we n'uruzabibu natwe abana b'Imana turi amashami yawo. Anasema kama yeye ndio mzabibu na sisi tuko mashami ya mzabibu. Acha rero avuga amashami, na akasema kuhusu mashami akamaro kayo. Amashami faida Imana iyitezeko. Faida ya mashami. Amashami Imana iyitezeko nukwama ivyamwa. Faida ya mashami kutokana na lengo la Mwenyezi Mungu nicho anataka manake pawe mafui. Haleluya. Amina. Amashami ngo igikorwa c'ishami nukwama ivyamwa. Anataka matunda kwa hiyo mashami. Musanzwe ishami litama se anormani. Kama shami lina matunda manake halieleweki. Haleluya. Amina. Kwa ico ryagenewe nukwama. Shami lote linataka kuwa na matunda. Ishami ryose litegerezwa kwama. Kila shami linatakiwa na matunda. Ishami rero litama rero. Shami lenye halina matunda. Ukuvuga ntiriko lirakora ico ryagenewe. Ni kusema halifai kabisa. Haleluya. Amina. Mbega kwama bisigura iki? Kuwa na matunda. Iryo shami litegerezwa kwama jana. Na matunda litakuwa na matunda gani? Ivyo vyamwa ni biki? Ayo matunda ni matunda gani? Ivyo vyamwa ni ibikorwa vyiza bene data twaremewe gukora. Ayo matunda manake ni venye wewe uko unafanya hapa duniani. Reka tubirabe mu Banyefeso igice ca 2:10. Acha tulie tena neno la Mungu. Abanyefeso igice ca 2:10. Kuko turi ibiremwa vyayo twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza ivyo Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Amen. Imana yatugendeza ko turi biremwa vy'Imana. Neno la Mungu linatuambia kama sisi tumeumbiwa na Mwenyezi Mungu. Kandi ngo twaremewe muri Kristo. Igihe twavuka bwa kabiri, wakati tulipata wokovu, igihe twaronkaga kiza, wakati tulipata wokovu, twaremewe muri Yesu Kristo
Kristo kugira ngo dukore ibikorwa byiza. Tuliumbiwa ndani ya Kristo kwa tutumike vitu vizuri. Ivyo nivyo vyamwa Imana ikwiteze. Hayo ndio matunda yenye Mwenyezi Mungu anataka. Ibikorwa byiza. Manake vyenye tuko tunatumika hapa duniani. Ibikorwa bihesha icubahiro Imana. Vyenye utatumika na tena utatia neno jina la Mungu juu. Ibikorwa vyubaka ubwami bw'Imana. Na vitajenga ufalme wa Mwenyezi Mungu. Bitegura umugeni wa Kristo. Na vitajenga kanisa ya Mungu. Ibikorwa bitegura umugeni wa Kristo. Haleluya. Amen. Murabizi ko Kristo ari mu ijuru. Tunajua kama Kristo yuko mbinguni. Ariko yarasezeranye ko azogaruka aje gutora ishengero. Ila alisema kama atakuja kuchukua kanisa yake. Ivyo bikorwa rero dutegerezwa gukora nivyo gutegura uwo mugeni, gutegura ishengero kugira ngo ribereye ashobora kurijana. Hiyo tutafanya ni la kuandaa kanisa la Mwenyezi Mungu katika Kristo atakuja kuichukua akutane kama ni kanisa nzuri. Amashami ategerezwa kwao. Mnapaswa kuwa na matunda. Ishami aho riri hose ritegerezwa kwao. Shami lote linapaswa kuwa na matunda. Reka twumve rero Kristo anasema, yavuze ngo ishami ritarama nibyo yahereyeko. Anasema shami lenye halina tunda ngo riratemwa, hilo litakatiwa, ligatabwa mu muriro, tena litatupiwa kati ya moto. Haleluya. Amina. Iri jambo niko riraba abadakijijwe bo hanze. Hili neno ni watu wenyewe hawajapata wokovu. Mutahure neza ko yavuze amashami. We n'umuzabibu twe turi amashami. Kristo ni mzabibu, sisi ni mashami. Ayo mashami si baje abantu batarakizwa. Au mashami sio wale watu wenyewe hawajapata wokovu. Au tuliko turabwirwa ni wewe nanje twamaze kwakira gakiza. Ayo mashami ni mimi na wewe tushapata wokovu. Yavuze rero ngo ishami litama, anasema kama shami lenye halina matunda ngo lirakatwa ligataba, litakatwa tena litatupiwa motoni. Bisigura ngo umukristo adafise ibikorwa vyiza, uelewe kama Mkristo haufanyi vitu vizuri hapa duniani, alirukanwa, watakufukuza, alirukanwa, utafukuziwa. Reka bakaroro kugira mutahure iryo jambo. Acha niwapatie mfano kwa jumla leo hilo neno. Imani yashobora kuguha akazi kanaka. Mungu anaweza kupatia kazi fulani. Ikaguha position zikareta. Anakupatia kazi nzuri mleta. Haba hari ibikorwa byiza yiteze kuri wewe uri muri ico kibanza. Mwenyezi Mungu manake yeye anangojea matunda mazuri wewe mlioko hiyo sehemu. Ugashika muri ico kibanza, ukifika katika hiyo sehemu hiyo fasi. Fate yakugize directeur general w'igisata kanaka. Kwa mfano amefanya directeur general, yiteze ko wewe uzali impinduka muri ico kibanza. Yeye anajua kama manake utashanje vitu hiyo fasi. Yiteze kuzoza impinduka muri iyo departement. Anajua kama utapindua vitu muri iyo departement. Ugashikayo ntukore na kimwe. Na ukifika hiyo fasi, umwaka wa mbere ntuhindure na kimwe. Mwaka wote unaisha bila kushanje kitu chochote. Umwaka wa kabiri imyagire igihinduka. Mwaka wa pili bila mapinduzi. Yesu Kristo akarindira ya ntumbero ya kibanza kwishikako. Na Yesu atangojea mapinduzi, akabura, anakosa. Akarondera ivyamwa kuri wewe muri ico kibanza, atatafuta matunda hiyo sehemu, akabibura, anayakosa. Muri ico gihe rero mwiryo shami rishabitemwa rirakugwaho. Anasema kama hilo shami watalikata na litatupwa. Ico giti arakipaka. Huyo wakati unaweza kupoteza kazi yako. Ako kazi yali yaguhaye akavana. Hiyo kazi yako utaipoteza. Kubera iki ntiwamye? Wajua nini hauna matunda? Ibikorwa vyiza arakeneye kuko umukorera bimuhesha icubahiro muri ico kibanza ntavyo wakoze. Alikuwa anangojea matunda mazuri hiyo sehemu lakini hakufanya kitu chochote. Kubw'ivyo rero aragukura muri ico kibanza. Manake atakutoa hiyo sehemu. Na mwumvise ko ishami ryose litama lirakurwaho. Na ndio maana nakwambia shami lenye halina matunda litatupiwa motoni. Lirakurwaho. Litakatwa. Lirakurwaho. Litakatwa. Ico kibanza ryari ririmwo. Hiyo sehemu walikuwa wamelipanda. Iyo bamaze kurikuraho, wakishalitoa hiyo sehemu, hacana irindi. Patakuja lingine shami. Haranagira irindi shami. Patakuja lingine shami. Irindi shami rizokora ivyo umwami ashaka. Lingine shami itakuwa na matunda ya Mwenyezi Mungu. Nagira ndakubwire mwene data. Ngoja nikwambie hiki kitu. Ikibanza uri mu munsi, kazi yenye unayo leo, Imana yakigushizemo kugira ngo ushitse ubugombe bwayo muri ico kibanza. Mwenyezi Mungu alitoa sehemu kwa ajili wewe na matunda mazuri. Ukaba utari kurabikora ivyo bikorwa vyiza gushiriyeho kugira ngo umukorere. Na kama hufanyi mapinduzi hiyo fasi kwa kutumikia. Uiteke ico kibanza uzogikurwa. Jua kama unaweza
unaweza ukatoka muri hiyo kazi. Ico kibanza uzogikurwamwo, Hiyo kazi utaikosa kuko ntazoba yabonye ivyamwa yarakurindiriye. watu hauna matunda ya Mwenyezi Mungu. Neno la Mungu linaendelea nasema shami ni mazuri. Ishami ryama ngo riratuturirwa, Hilo shami maana yake litatengenezewa vizuri kugira ngo rishobore kwama ivyamwa kwa vyinshi. ajili na matunda mengi sana. Ngaha naona ndi kumwe n'abanyagisagara benshi. Hapa naona kuna watu wa town. Birashoboka ko batazi gututurirwa ico bivuga. Inawezekana wasielewe hili neno, Ariko reka nsigure neza gututurirwa, mfatire nko ku gitoki. hata basi mfano wa ndizi. Dufa mu murima w'ibitoki, Manake eneo ya ndizi, ibijya bitoki iyo biriko birakura, kama ndizi ziko zinakuwa, mu mbavu hirya no hino haravuka utwana duto duto. unakutana chini kuna butoto ndizi huko kunapanda. Haravuka utwana duto duto. Kuna butoto ndizi hiyo sehemu. Mugabo haba hariho igitoke kinini novuga principal. Manake kuna ndizi mzazi. Hanyuma no utwo dutoki duto duto tuhagumye. Uto tundizi tutoto. Murumva ko tuguma dutwara ivyo gutunini. Manake huo mtoto mdogo unakula chakula cha hiyo ndizi, manake tunapega lesere minero zari gutunga ico gitoki principal. Tunachukua chakula cha ndizi mzazi. Rero ico nyene bitongo abimenyereye acakora. Mwenye hiyo sehemu chenye atafanya, acafata ubwo butoki buto bwo hasi bwose akabukata. Atashika huo butoto ndizi bote akabukata buondoe. Agasigaza igitoke kimwe kiboneka. Abakize tu ndizi moja manake zuri. Kugira ngo ico gitoke kigubwe neza. Kwa ajili hiyo ndizi manake iwe na maisha mazuri. Hanyuma gikure neza. Tena kikue vizuri. Hanyuma isha kauka atalikata vyote. Atabikurako. Atabiondoa. Hanyuma igitoke gasigara kiguwe neza. Akisha ndizi manake itakuwa na maisha mazuri. Iyo ico gitoke rero gikuze kiguwe neza cagukiwe. Hiyo ndizi manake itakuwa vizuri. Bakuyeho twa gitoki duto twose twagitwara ivyo kurya. Walisho ondoa ndizi mtoto. Kigeze gukura gikuze rero kizama igitoke kinini ya cha. Kama hiyo kinakuwa kitakuwa na ndizi kubwa sana. Kubera kiguwe neza. Kwa jua hili kiko na maisha mazuri. Hakundi butoke bw'iruhande buriko burakigunda. Hakuna bugire bundizi buko bunachukua chakula kile. Hakundi butoki bw'iruhande buriko buragitwara. Rero ijambo ry'Imana ryavuze ngo neno la Mungu linasema ngo ishami ryama. Shami lenye liko na matunda mazuri. Ishami y'umuzabibu akora. La mzabibu aralituturira. Mwenye mzabibu atalifanyia vizuri. Arakura utwo tundi twose tworibuza kwama. Atatoa hivyo yote mitaikataza kukua. Arakura utwo tundi twose tworibuza ngo niri gasare hino. Atatoa chochote kitatuma kisiwe na maisha mazuri. Ivyo byose akabikora mu ntumbero. Hiyo yote manake analifanya kugira ngo rishobore kwama vyinshi. Lengo lake ni juu liwe na matunda mengi sana. Kugira ngo rigubwe neza kurusha. Kwa juu liwe na maisha mazuri. Hanyuma ritange ivyamwa vyinshi. Tena liwe na matunda mengi sana. Haleluya. Amina. Yesu Kristo ngo nuko abikora. Yesu Kristo ndio kazi yake hiyo. Abana b'Imana bafise ivyamwa. Watoto wa Mungu wenye wako na matunda mazuri. Arabakuriraho inzitizi zose zotuma batama. Atawasaidia kuwatolea vitu vibaya. Utwo tuntu twose twari ruhande twababera inzitizi. Hivyo vitu vyote vinawakosesha manake kuwa na maisha mazuri. Arakura tuturira agatema. Yesu anaondoa kila kitu. Kugira ngo bashobore kugira ivyamwa vyinshi. Kwa juu uwe na matunda mengi tena mazuri. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Ivyo vyanyibukije wa mugani wa mataranto. Hivyo vimenikumbusha umugani wa mataranto tuwusanga. Wizigiwe muri bike, kuri bike nzoguha kugaba byinshi, injira mu munezero wa sobuja. Haza uwari yahawe itaranto zibiri, ati mugenzi, wari wasigaranye itaranto zibiri, nungutse n'izindi itaranto zibiri. Shebuja aramubwira, ati wagize neza muntu wanje mwiza wo kwizigirwa. Wizigiwe kuri bike, nzoguha kugaba byinshi, injira mu munezero wa shobuja. Kandi haza uwahawe itaranto imwe, ati mugenzi, nari muzi ko uri umuntu w'ingare wimbura ibyo utarimye ugakumakuma ibyo utasanzaje. Ndatinya ndagenda mpisha itaranto yawe mu kuzimu, ngibi ibyawe. Shebuja aramwishyura ati wa muntu wanje mubiwe wakinebwewe, wari uzi ko nimbura ibyo ntarimye nkakumakuma ibyo ntasanzaje, nuko
wari ukwiye kujana amahera yanje mu bayacuruza, nanjye nkagaruka nkaronka ayanje n'inyungu yayo. Nuko ni mu mwaka itaranto muyibe ufise itaranto 10, kuko ufise wese azohabwa asesekarizwe, ariko udafise azokwakwa n'ico yari afise. Amen.